Kurumjari ngasi mo ayhaki nungsijaraba subscribers viewers ichili now sing ichejun singi damakta aina video machang pur lakchari sigi video sidi ayhakna ngasi ngangjaga doriba topic asidi nakhokpa ingraji ta snoring nakhokpa si karino hairagadi khoina tumba kanda makon yam hauna thokpa makon sum kaba thokpa dagini yam hauna thokpa asi adum tumbada makon thokpa sor honbada makon thokpa sibu akoina nakhokpa haina khangnai ingraji da snoring adubu mayam na matang sida khangbi ga dawse nakhokpa sida hakchang da kari akai ba lei masi mayam loin tawna ba potla natragana masida kari hakchang da akai ba lei bage haibadu adugi matang da ni ngasi akoina khana jaga dori basi ado taseng badi nakhokpa haibasi karino hair kanda koi tumba kanda thokpa makon thokpa dubuni de masi yamna su common noiba adumba koi thodok amani natraga koi symptom amani taseng laina su na te ne lawsi masi koi lifestyle la sumaina thokpa koi amakhakni ko an masi kabak se whistling sound gumba yam sor honbada makon khajik thokpadagina yam kanna thokna hekta makon yam kanba yumga chi nungdang yam chikpa matam yumga thak nikpa manba yam kanna makon thoktana masi manakta leyo mi ho khak disturb to wadumba pocha mo oi ko ade masi kari gi damakta thoibano aduga masi karmain tawdana phangadage kari tholok yai karam kana doctor sat kadage karam kanda layeng adage haibigi matang steni ngasi koina khana jaga dorise masi engonda hangbirakpa mayam su lay do matang stei de hang haijening badi nasagi mayam na haine ko phajana tummagadi ko sound sleep haida ingraji wahi si jo angat pa mani sound sleep sound na di makon hai ni besi sound sleep haragadi yam na phajana tumbadu sound sleep haine ko aduna sai tumbada makon thokpa sidi amaram sound sleep ka mari leina budi natte maram di sound sleep siga tumbada makon thokpa si nakan tongan mani haibidi kari na kana yam kanna na thokpa sidi koina marta sor honbada phunba khotpa yaudana anam akoi gi mi si hogalakpa tumbada gi ko mikabung thokpa ang lenga mu chepga mu hipchan gi ba asumaina tawi ko aduni koi snoring haibidi nakhokpa adu masi kari gi damakta no masi thoibse haibasi amu khanna se sor honba kan se da koi marwaina naton dei hon ga damni sor se changi chuna karai changi sum chang rakana soft pele no koi ngopa ubi ko ngopa si mathak ste naton jip changaga sai masi powder ga sor kumdha re ga ai laigi maning thang saruk ste da kum gre ga ste da wind pipe na me mai ne wind pipe si manung ste nungsit changi dori ni wind pipe se koina larynx koi larynx nakan da koi bronchus kain le ko trachea di bronchus si makha da kumdha gre ga koi lungs da changi dori ni ani thona khai do era ga the larynx te changi basi larynx pathang da trachea do ani thona khai do era kan da bronchus adu ga lungs da changi dori ko ai charakpa nakan da I picture amani so in uchari ado hairi si kamai to geda tumba kan ste da ayung den de makon thok te na ko sor hon da thoidona makon thok padi u da ba thoidona sor hon da wa su u da ba ado tumra kan ste da ko gi masida hakchangi muscle sing je loine relax to kan ste da kamai to geda na sai gi sor hon bhang gi paring de changi ba tissue sing se masi khap pa hai tare koi sor honbam gi nakan da naton da changi ba khanau changi ba siloi na si lei yaw na manung da lei pochai myam si sor hon da khappa si gi thokpa makhon na mane ba koina snoring haibidi koi nakhokpa haina myam phaunari se ada asini maruaina thokpa gi maram je sine aduga kari oina isa da phau ge masi koi symptom je kari na kanda koi yamna tapna su tumba ka je kitang kar macha koi hodong da tumba na kanda paring ngai do inglaji wai da maina makon thokpo be asidagi khare hengalaga huisel ko muna fi tawba asu yai mathang da di grong laitana ko adi naton da khro to ba de khanau da sumaini yamna
kanna sathiba mongda nakhokpa su dum lei nakhokpa si masi tawra kana kari tawge de mi se onba tumba se da masa si yam toina onba yai aduge karmai tawda ayu holakpa da khanau naramba khanau chi kangamba ko ayam matam masi yada sor hole naton fulatna yada holo kan zida yada sor hole de khanau chi kange ko asumaina de khanau na ba si thokpa yai adi ayung din je ba si masa si yam chok thaba ko masa si chok thagan ba adi ko kan chikpa adi ma si yam irritable oi sina kitang na sawan ma masa si yam na mudi oin le si kai no hair kanda nungdang ye tum si mapung phagi da gi oi gal le aduna nasai kariguma potam da focus to ngam da ba brain ji focus to ngam da magi concentration walak po gumba adu mu su thengna ni thabak ta koi pung chang da ba masa si yam ne irritable oi ba ko kitang da sawan ba wakhan khan da ngam da ba asini singmo mayam ji thokpa yai ba asi karigino hairagadi nasai sor honjan bida phun besina oxygen chang da usi handa besina kramai to da brain da nasai sor honjan bagi oxygen je fazana yogo ngam da dagi masada oxygen lek leiba aduna kramai to da sai tum kan stay da mapung phana ko yamna pothaba phangda ba aduna ayung tin stay da masi tumning saning to ga leiba adi masa chok thaba ko asina singba mai irritable oiba aduga budilop singje fazana keno tawdaba concentration je tawba ngamdaba ko asina singba si thoe aduna karamai tawgeda nasai sor honjan bangi paring naton dagi na khanau europe sida kari no masida lei je haragadi akogi soft palate and akogi ngau haida mathake lei mathake ngau pak se si athot pasarup se masi khara hena sangba khara hena chawba ko aduna masisu maramba mani atopa mana tonsil chawthopa asi lei nakan da lei nakan da lei tonsil chawthopa ade mun sai ngopa sope si mathakta adenoid enam ga lei ko angang na khara hena chawi hallam da sum chawi yawi ko haibe adenoid si kari ma yamna chawraga su nakhokpagi machak am oi mathang da lei si sumaina khadang khara piction ba ai dona khadang tumba ai tar ko khadang khara tumba mai di chaw jer khadang tumba se kamai to geda lei si khara chaw na oire ne ba mai khadang si piction gar ni na lei jeri ba masai normal size chaw na u ba aduna sumai tar kan sor hon ba kan da lei si maning da tasan ga ka sor hon bam da phunjan ba si mo mayam su dum oibe yai ko aduna nakhok pa si yam kan na khok pa yai atopam na kamai to geda sahi si yam kan da nakhok pa si hengale naha oiring da khom da ba si kai no har kanda koi muscle tone walak pa dagi ni haina khanai aduna haksang sajen tawdana muscle ji fachana fit wa lagadi tumba matam da nakhok pa si oiroi haibagi sisu akhangai singna mot pibi scientifically praman to hai tai ko adi atopam na alcohol gumba thakpa hai yu nung thakpa adagi nisanu cha si na ba kartum na ba hidak ma cha ba adagi mu khoi gi kari haite kari umba muscle si relax to na ba hidak kumba chaba khoda mai chi inai adana muscle relaxation plus pain killer yaw hidak kumba asini sing ma chaba matam si kamain to geda khare hena na khoppa ya bagi chance sam lei mathang dai khoi gi mathak ta su panjak hai adana chawthopa tonsil chawthopa ko adagi lei chawba adagi naton gi saru si nakan na ma da phaiba ko asina sing ba to boda su aduma masi na khoppa yai ade mu allergy gum to kana naton manung da pom thokpa amadi polyp na singba lay matam da su sai gi akhoi gi nakhok pa se dum to wi ade nupa ga nupi gi yeng na da nupa na khare hen na nakhok kali ko ade mu imung manung gi history da ai gi mathak ta hogi ba ipa ipu sing si kari um bai ko family da relatives sing si khara nakho am tar ga di makha ta bai ko de su dum nakhok pa gi kano si chance si hele hai ba ko ako asida natana nasai lok thungba matam gumba nasai allergy de matak ta panjakre lok kuma thungba matam adagi mu miron bi nupi singna miron no matam da su naton manung si koi hormone gi change lak padi naton je khare ne phun ba khotpa to busina mara moidna miron bi wering ai su khare na khong yai masak so dum lei adagi mu isa gi weight yam ba khodamoina ai weight si isa gi
achaba weight adigi masidi khara henba adigi obesity gande obesity laina gumni am hena noi gi bai ta masikar maina akoina calculation to ge masagi weight si kilo da weight on biraba asigi makada mai height si meter don thok piraga masigi square laura kanda yen thok pirakanda masida number ama thoke thoe si number si kari mo kun mai makada leitar boidi masi normal ne ko de kun manga dagi helaktana masi kun chagi manung da kun manga deina kun ma panchai manung leibesina ko overweight hena khangne masi khare henna masi mayam dagi lumham thokpudi lumba adagi kun tha dagi helaga na masi obesity ko yam hen noiba aduna asumai na hakchang jin noire ingoi na khopagi chang su dum hen ne ko asini aduna akhoi na khangadorisi na khopasi hakchang dadi kari akai be lege isa da kai da hani yengi si mingon da kai na tabita mingon da kai su dum lei ko khudam moina ya na khopodagi akhoi imung manung leimina mi khaina ba yaring ni ko na khopasi da yamna kanna khokta manak ta leiba mi tumba ngam da ba even thangnaba ka da ba da mai na khopai makhonji ta ba su masu yaw da na te ana masina kari gumba na kho ka ne de kayam hakchang da akai ba pibage haise mu khanna se akhoi na kho ka da hakchang da khoi kai ba se kari kari no haira ka da khoi gi kano si ishada oxygen walak pasina maram moidana mangonda khoi gi tension stress ama sor honbagi da stress ama lakpa ka hakchang da aduna heart ta kari da mai pressure piba asina maram moidana khoi gi stroke kuma tawi ai heart ki problem la pe ai asini maru aina khoi gi sor honbada athing ba leibagi khoi snoring tawgi khoi nakhopagi awa ba se asini aduna mawana khoi phajana tumba phangdragadi mangonda oirakpa yabisi karino haira kanda khoi stroke kumba adi heart ki problem kumba mayam heart attack kumba tholokpa yai ko adu masi khoina karamaina diagnosis to the guy the white snoring habisi nakopasi ma masamang di khangjaro the magi himinari ba di mai imung manung da lemineri singna ma sinna koi na tra nakopte di adum hair akani ko moi de su hamba na tra maung da hangado su mana e moi na haine na koi haine adum hair akani ko adum mathang da koi na karmain to geda moru ne ENT doctor da lak matam da koi na endoscope to ro yengi endoscope to ro yengi sum sum normal ni yeng yawi koi flexible endoscope ma thingjala na to ne thingjala khanau yong chang kanda magi manung da kari kari south pa tonsil adenoid na to ngi khoiba kai do leibra polycum leibra the allergy thopagi na ton south ko to manung da leibra phunba leibra haibne chingma mayam si yengba khakta na tana masi tumhalla kanda under anesthesia masi phadana hidak tum na ba thara kanda manung sida mung chang ga yengma kanda na sai sor hon ba kanda karai jaga da phulli kadai da khoi phunbagi habisi ubu yai ko asigi mathakta akoina magi tongam ba study to bi ai masimaroina sleep study and tumba matangi study se tumbagi koi investigation hai ta test se kai no har kana polysomnography nam le masin to se brain wave EEG umbalaw ga yengani mai sor honbagi patterns yengani heart rate amdi oxygen saturation yengani the massage tumminga the leng bra khotpra haibna singba mayam si yengani aduga tumbagi sleep cycle lain lai sleep cycle amdi snoring si so koi recording tawdana fajana nasa yimdang numi chupachima mai polysomnography si tawrakanda masada kari tawbage haibisi yengane maramdi kai no harakanda sumaina nakhopa kansi da marak da sor phundana koi second tara dagi hena sor phulba amu phulma kanda asumai na tawba yawi masi dagi masim amuk mikap tholpa adi muktum daba amuk mikap thokpa the tumba da su yamna kai ba leiba singba je khoina obstructive sleep apnea ko adubu nakhopa loina maksi obstructive sleep apnea na nabdi natte nakhopa si normal loina nakhopa su mayamam lai ko aduga ayamana nakhopa si khoi normal ngakani tawba do yamni henjala kana so phunba khotpa yawra gadi marakta second tara dagi henaga phulak tar boidi masi koina obstructive sleep apnea ina kawi masi isna heart ta problem lai na stroke mo tawgi blood pressure wang khala pe asni simba mayamam tawbi ai ko aduna masi karamaina layeng dagi haibsi layeng masi ihanan bada koina
operation tawraga chumthoktriŋeda maruoina magi lifestyle change tawbu darkar lebi ai lifestyle change ke no da magi tummi bo mong chu poison je long na tum dawa chepagi hippa kana khara phani adi tumam dai da koi yu thakpa gumba alcohol thakpa gumba duga koi tongan ba koi nisha nungsa gumba si yaringai season na daba asi darkar lei adi mu koi naton gumba phunba allergy gumba tawba si gumba duga koi lok thungba gumba matam dadi koina naton gi lok thungmas matam se phanana ba decongestant hidak mayam sini sinasu amarunda decongestion tawraga koi naton se sor honba line hulapya atopam na naton se sor honba kan sum collapse tawiba koi masi sor honba naton se phunjan gi bai tai asumba su yawi masi koi gi ela koi si se masi yam na flexible oba sor honba kan mathan phunjan gi bi yawi koi maroina tumma kan adu de khoina nasal strips kai lai masi naton je phakto sum thamna ba sor honba yana na ba adu mo khulai macha koi sijin na su yawi adi atop topana yada tangsi lazy manung ta ki dana ba lazy phajana phakto thamna na ba koi mouth guard kai le mouth guard che koi boxing bu thina ba mouth guard to na te ko si sina tongan ba koi mechanism ma sema kanda koi ya manung da hap kan tumbuda koi nakho pose phan ba su leiye adun asina kari umba yarak tragadi kari toge hara kanda ekoina yamna khara kanna adi nakhopa amadi obstructive sleep apnea na tumbada sor phunba sor kuina phullaga lepa asumba sida heart ta kari da sor ka do sigi damakta koina tongana operation tawi madudi evulopalatopharyngoplasty gaina koina taseng na khogi nasai pellet chawba yandharaga leiba evulaga chawtopdo mada koina picture naba ka aga semba ko asumba su leiye adi atopana koi khanao manungda kogi soft tissue athopa tissue si chawtho ko to leibi si koina patha naba tawba operation lei ko adi atopana naton saru khoi bi septoplasty gaina tawi adi tonsil lamdi adenoid kuma chawtho na tonsil lamdi adenoid kakthak gi operation tonsillectomy adenoidectomy ga sidum tawi ko aduga asi sene yamna serious oibagi wari ni ko haise ado hypelacret nakhopa ase nakhopa sina mung phataba ohelatana bisi kari tawi ya gi habdi isada ko tawda upai kharle khudamaina ko yitum nara hidak si yari ge si naroi daba amde yu mo ge mathak taba tumam dai atei matam na to tumam dai amde yu si yari ge thakpi roi da sima leire adege mu nasai naton mo phullaga di naton gi decongestant hidak si na mathak ta su panjagre adi atopom haksang sajen phajana to haksang sajen to isa gi weight si ai lumham thokpudagi helandaba yamna fat deposit to hondaba asi khwaidagi maru oiba isana tawjaba yaba thawa ama khami adi atopom na tumba kanda kok sikitang wangkhala tumba da kitang side ta chepuga tumba sina khwaide phare adu chepa tumba kanda koi option dana ba koi mon khara chawba khangaga masi tongana koi snow reducing pillow gaina koi nakho pase handana ba pillow ga su lei ko masi ortho pillow ga tongan ba ko asuma mayam je si nare hairar kanda koi na nakho pase thingna na ba hotna ba isagi saite hotna jaba masu dum changi ko na hairu sini aduna masi amarom dadi yam hena arubo potina te ado tar busina sai tumba matam da sor hanba phulakpadi oxygen gi saturation handa dan hypoxia thokpa adagi masisna koi maruwaina koi brain da solakpa adagi mind ji concentrate to ngam daba ayung din si yamna wagan ba ade heart attack kuma to ya bp wangkat pa stroke kuma to ya ba asida natana type 2 diabetes pa to ya ba adumba problem leibanina snoring je koina ka section ba changi hai bisi matang sta hai jage adu kari gumba koina doctor di karam kan satka de ge hai di nasai koi yamna nakhupa sina maramoi dana ayu ungdin da masada awa pira yam chok tharaba adagi tumdabagi masada yam irritable oira ba tumba matamda magi lemineri bisingna tumbasde sor yam phunba khotpa tawra maji hawet khokalaba phuphu ka hawalapa sumba matang yarogadi koi masi doctor chalo yengba tangai phadi habisim haijage matang da angang dadi nakhupa se yam common oi angang ni nakhupa di yam hene kiningai de leite
ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯟꯁꯤꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂꯕ ꯑꯦꯗꯦꯅꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯈꯣꯛꯄꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯔ ꯐꯨꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯦꯞꯅꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯤ ꯅꯥꯈꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯈꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯕ tumba matamda nakanda chepga hippa mon kitang wangna khangba adagi mu hakchang si lum tar bo de hakchang si mayeng tana mo honaba de hakchang sajen toba masal hengaran ba masal gi tonje hengaran ba asini akoina hakchang na section jabe ya ase na si haijaraga akoi gi nasi gi oina di koi gi snoring de nakhopagi video se ai matang sida loisan jage aina kitang mayam da panjari bisi da isada nuai biba koi kitang kanai hena khanbi be yawi bra yawragadi like to biro amadi imanaba singa share to bigo adonga ekoi gi channel sibu ihan hanna yengbiba kangbu singdi yaragadi subscribe to ko biganu habisin tansu thamjage aduga ekoi gi staying fit eba channel se mayam puno ki khoina thamjari ba hakchang phana leinaba wakal phana leinaba amadi amaga kucham naraga mateng pang naraga chatminaba amadi samaj gi chakotnaba hotnaba adugumba channel ma mayam chakot minanaba kogi kunai sibu chakotnaba kogi wakalon da pandam da thamjaba adugumba channel ma khakni do mayam na support to view ayo thawai yauna mayam tabiriba ekoi bu support to biriba hoida biriba mayam puno ki mafam da amka su khurumjari nolupsari aduga staying fit channel gi maikai degi matang sida ekoi gi Dr. Dhakeswar na mayam puno pu amuka na khurumjari amadi nolupsari